औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हमने 3 लेक्चर किए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 हार्मोनिक मीन को हम किस तरह फाइंड करेंगे उसके बारे में है। इससे पहले क्लास में हमने ज्योमेट्रिक मीन यानी हम ज्योमेट्रिक मीन को कैसे फाइंड करेंगे। आज के क्लास में हम हार्मोनिक मीन को हम किस तरह फाइंड करेंगे तो इसके बारे में है। The harmonic mean h of a set of n values x1, x2 up to xn is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocals of the values। अगर हमारे पास हार्मोनिक मीन यानी हार्मोनिक मीन को कब हम किस तरह फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास एक सेट दिया हो यानी सेट दिया गया हो x1, x2, x3 अप टू xn और वह हमारे पास एरिथमेटिक मीन जो हमने फर्स्ट क्लास में हमने फाइंड किया था वो उसके उलट हो यानी उसका रेसिप्रोकल हो। यानी हमारे पास हार्मोनिक मीन जो है ये हमारे पास एरिथमेटिक मीन के उलट है। यानी उसमें हम सिंपली फाइंड करते थे, इसमें हम रेसिप्रोकली फाइंड करेंगे उसके, तो उसको हम हार्मोनिक मीन कहते हैं कि हमारे पास ये हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। h इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डैश डैश अप टू 1/xn डिवाइड बाई n, where x1, x2, x3 up to xn are all possible values of the set। ये हमारे पास टोटल ऑल वैल्यूज़ हैं यानी हमारे पास ऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं x1, x2 और x3 अप टू xn, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज़ और n हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ की नंबर है। यानी हमारे पास n कितना है तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी है। एंड वी कैन आल्सो राइट एज n डिवाइडेड बाई समेशन 1/xi and we can write this n is the number divided by summation 1/xi। we can write 1/x1 plus 1/x2 plus 1/x3 plus up to so on 1/xn is can be right as summation 1/xi where x is not is equal to 0। x हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होंगे। अभी हम इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी में हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। फॉर फ्रीक्वेंसी h इज़ इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, अभी हमने फर्स्ट सिंपली किया था कि 1/x1, 1/x2, 1/x3 अप टू 1/xn। अभी हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में फाइंड करना है f1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस f3 डिवाइडेड बाई x3 अप टू सो ऑन fn डिवाइडेड बाई xn डिवाइड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस fn, where this is equal to n divided by summation fi 1/xi। यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ f1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई x2 प्लस f3 डिवाइडेड बाई x3 प्लस fn डिवाइडेड बाई xn डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस अप टू fn, यानी हमारे पास इसके इक्वल होगा। एंड दिस इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई समेशन fi dot 1/xi। and we can also this equation find harmonic mean for weight। इसको हम वेट्स यानी इसके वेट्स हम किस तरह फाइंड करते हैं। यानी अगर हमको वेट्स दिए गए हो, द वेट हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज HW इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस WN डिवाइड बाई W1 dot 1/x1 plus W2 dot 1/x2 plus W3 dot 1/x3 plus up to so on Wn
dot 1 over xn, and we can also write as summation wi divided by summation wi dot 1 over xi, यानी हम ऐसा टोटल हार्मोनिक मीन यानी वेट्स हार्मोनिक मीन के वेट्स को हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो हम इसको यानी एच डब्ल्यू इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस अप टू एक WN डिवाइडेड बाई W1 डॉट 1 ओवर x1 प्लस W2 डॉट 1 ओवर x2 प्लस अप टू सो ऑन WN डॉट 1 ओवर xn, and this can be also write as summation wi divided by summation wi dot 1 over xi। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स, यानी हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया गया है फाइंड द हार्मोनिक मीन, हमने क्या करना है हार्मोनिक मीन को फाइंड करना है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट जो दिए गए हैं हमने इसे फाइंड करना है हार्मोनिक मीन को, कि हम हार्मोनिक मीन को किस तरह फाइंड करते हैं। फर्स्ट वेट्स हमारे पास ग्राम्स में है और इसके साथ फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है। हमारे पास फर्स्ट इंटरवल 65 टू 84 है, इसका फ्रीक्वेंसी हमारे पास 9 है। 85 टू 14 हमारे पास 10 है। 15 टू 124 हमारे पास 17, 125 टू 144 10, और 145 164 5, 165 टू 184 4 है हमारे पास। 185 टू 204 हमारे पास 5 है। सॉल्यूशन, वी कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन इज बिलो, हम हार्मोनिक मीन को इस तरह फाइंड करते हैं वेट्स ग्राम्स। फर्स्ट हमारे पास वेट्स है, ये टोटल जो इंटरवल हमारे पास है 65 84 85 14 15 124 125 144 145 164 165 184 185 204 हमारे पास ये सारे वेट्स हैं। उसके बाद हमारे पास XI इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को हम फर्स्ट क्लास में जो हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन को हमने फाइंड करना था, उसके लिए मैंने बताया था कि हम किस तरह मिड पॉइंट को फाइंड करते हैं। तो ये सारे हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है। फर्स्ट का हमारे पास 74.5, सेकंड का 94.5, थर्ड का 114.5, फोर्थ का हमारे पास 134.5, फिफ्थ का हमारे पास 154.5, 174.5, 194.5, ये हमारे पास टोटल मिड पॉइंट आ रहा है। और इसके जितनी भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास टेबल में आ रहे थे, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट का 9 आ रहा था, सेकंड का 10, 17, 10, 5, 4, 5, यानी हमारे पास ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हमारे पास FI डॉट 1 ओवर XI जो हमने हमारे पास यानी हार्मोनिक मीन में हमने फाइंड करना था समेशन 1 ओवर XI, यानी हमारे पास ये तो सिंपल के लिए था। अभी हमने क्या करना है यानी फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड करना था, तो हमारे पास n डिवाइडेड बाई समेशन FI डॉट 1 ओवर XI को हम फाइंड करते हैं। तो हमारे पास FI डॉट 1 ओवर XI को हम फाइंड करेंगे, तो इसका हमारे पास यानी FI कितना आ रहा है XI के साथ, यानी 1 ओवर XI के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का हमारे पास 0.12 12081 0.10 1085582 0.14847 0.07435 0.03236 0.02292 0.202571। अभी हमने क्या करना है FI 1 ओवर XI के जितने भी वैल्यू हमारे पास आ रहे हैं उसको हमने ऐड करना है, और इस तरह हमने फ्रीक्वेंसी यानी टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास जितना भी आ रहा है उसको हमने ऐड करना है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 आ रहा है, और इस तरह FI डाट 1 ओवर XI के जितने वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास 0.53044 हमारे पास आ रहा है। अभी हमारे पास हार्मोनिक मीन हमारे पास वैल्यू था H इज़ इक्वल टू
n डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई डॉट 1/xi, ये हमारे पास आ रहा था। तो हमारे पास n कितना था, 60 था, डिवाइडेड बाई 0.53044। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है। और इसकी टोटल वैल्यू यानी हम कैलकुलेट करें तो इसका हमारे पास 113.11 ग्राम्स, यानी हमारे पास एक 113.11 ग्राम्स हमारे पास टोटल इसका वेट्स जो ग्राम्स में आ रहा है हमारे पास यही होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। एग्जाम्पल, कंप्यूट द ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल डेथ रेट्स। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कंप्यूट द ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन को फाइंड करें फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल डेथ रेट्स। अभी हमको ये डेथ रेट्स यानी एनुअल डेथ रेट्स के साल में कितने डेथ रेट्स हो चुके हैं, इसका एनुअल रिकॉर्ड हमको दिया गया है कि इसे हमने ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन को फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारे पास जो डेट्स है यानी एक्स आई, फर्स्ट का 3.95, इसका फ्रीक्वेंसी 1, 4.95, इसका हमारे पास 4, 5.95, 5, 6.95, 13, 7.95, 12, 8.95, 19, 9.95, 13, 10.95, 10, 11.95, 6, 12.95, 4, 13.95, 1, यानी हमारे पास डेथ रेट्स और उसके साथ फ्रीक्वेंसी के हमारे पास फर्स्ट एनुअल में हमारे पास इतने हुए थे, इसका डेथ रेट हमारे पास इतना है, यानी हमारे पास यानी ये सारे एक साई हमारे पास मेंबर्स है और एक साई फ्रीक्वेंसी है कि हमारे पास इतना यानी हो चुका है। सॉल्यूशन, we can construct the following table to compute the geometric and harmonic means। अभी हमने क्या करना है, टेबल बनाना है और इससे हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमने फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास एक्स आई आ रहे थे, एक्स आई की जितनी वैल्यू है हमने लिखना है कि हमारे पास फर्स्ट 3.95, 4.95, 5.95, 6.95, 7.95, 8.95, 9.95, 10.95, 11.95, 12.95, 13.95 और इसके साथ फ्रीक्वेंसी लिखना है 1, 4, 5, 13, 12, 19, 13, 10, 6, 4, 1, यानी हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 88 हो गई। तो हमने क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है इस पर, log एक्स आई यानी फर्स्ट 3.95 पे हमने log अप्लाई किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0.959660 आ गई। सेकंड पे अप्लाई किया 0.69461 आ गई। थर्ड पे अप्लाई किया 0.77452, इस तरह 0.84198, 0.90037, 0.95182, 0.99782, 1.03945, 1.07740, 1.11229, 1.14459, ये हमारे पास सारे लॉग्स के यानी log एक्स आई के जो वैल्यू आ रहे हैं ये हमारे पास यही है। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाइड करना है, यानी log एक्स आई के वैल्यू को हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाइड करना है। तो फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास 0.59660 आ गई, सेकेंड 2.77844, थर्ड की 3.87260, फोर्थ की 10.94574, इसी तरह 10.80444, इसी तरह 18.08458, इसी तरह 12.97166, 10.3945,
0, 6.46440, 4.44916, 1.14459। ये हमारे पास fi डॉट log xi की वैल्यू आ गई। इसको हमने टोटल ऐड करना है तो हमारे पास 82.50671 आ गई। इसके बाद हमने 1/xi की वैल्यू फाइंड करनी है। 1/xi के वैल्यू फाइंड करने तो 1/xi यानी xi के वैल्यू को हम 1/xi यानी लिखते हैं तो 1/xi से जितने भी वैल्यू हमारे पास आता है वो हमारे पास 1/xi के वैल्यू होंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0.25316 आ रहा है, 0.20202 आ रहा है। थर्ड हमारे पास 0.16807, 0.14388, 0.12579, 0.11173, 0.10050, 0.09132, 0.08368, 0.07722, 0.07168 यानी हमारे पास ये 1/xi की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, fi डॉट 1/xi यानी fi के जितने भी वैल्यू हमारे पास आ रहे हैं 1, 4, 5, 13, 12, 19, 13, 10, 6, 4, 1 इसको हमने 1/xi के साथ हर एक वैल्यू के साथ हर एक अपना अपना वैल्यू हमने मल्टीप्लाइड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 0.25316 आ गई, सेकेंड 0.80808 आ गई, 0.84035, 1.87044 आ गई, 1.5948, 2.12287, 1.30650, 0.91320, 0.50208, 0.30888, 0.07168 यानी हमारे पास ये सारे fi डॉट 1/xi के वैल्यू आ गए। तो हमने सारा इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास ये 10.50672 के इक्वल हो गई। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन। नाउ log g इज इक्वल टू 1/n समेशन fi log xi यानी हमारे पास log g इज इक्वल टू 1/n समेशन fi डॉट log xi इसके इक्वल है। 1/n हमारे पास कितना है यानी इसके जितने वैल्यू है इसको हमने fi डॉट log xi के साथ मल्टीप्लाइड करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो इस टोटल से हमारे पास 82.50671 वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाई n88 आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास टोटल 0.93758 आ गई। हेंस g इज इक्वल टू जी हमारे पास ज्योमेट्रिक जो है हमारे पास इक्वल है एंटी लॉग इंटू जो लॉग जी की वैल्यू है 0.93758। इस पे हमने एंटी लॉग अप्लाई करना है। एंटी लॉग अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास 8.66 के इक्वल आ गई यानी 8.66 के इक्वल आ गई। इसके बाद हमने इसको हार्मोनिक मीन में फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन हम किस तरह फाइंड करते हैं, हार्मोनिक मीन हमारे पास इक्वल है n डिवाइडेड बाई समेशन fi डॉट 1/xi इसके इक्वल है। तो हार्मोनिक मीन हमारे पास इक्वल हो जाएगा 88 यानी n हमारे पास 88 है डिवाइडेड बाई समेशन fi डॉट 1/xi हमारे पास 10.50672 के इक्वल आ रहा था। तो हमारे पास 10.50672 के इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया 8.38 के।
तो इसी तरह हमारा जितने भी यानी वैल्यू हमने फाइंड करने हैं हमारे पास हार्मोनिक मीन में या ज्योमेट्रिक मीन में, हम फर्स्ट डेटा को पुट करते हैं, उसके बाद उसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है फ्रीक्वेंसी को पुट करते हैं, उसके बाद जो फार्मूला होता है फार्मूला में पुट करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आती है। उस इक्वेशन में जो वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है। यानी कि कला हम जो गुरा हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कभी तो कला दे मिसरा हार्मोनिक मीनो यानी मिस फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन फाइंड को ज्योमेट्रिक मीनो मिसरांगे फाइंड को दे मिसरा जो laka yuwa data we raskadi yuwa de data no mijo harmonic mino geometric mean resto ago mistaqbal frequency we raskadi we yu class interval wa saro mir multiplied ke bi am mid point or esto da shay gura de misra daga harmonic mean khada shay de harmonic mijo daga shay find kavi o harmonic mean che kim dai da basically ta shay dai reciprocal dai de tashi de arithmetic mean arithmetic mean de misra reciprocal lai no mir sawaki che misra h kim dai da misra reciprocal lai de tashi 1 over x1 plus mir sara simple 1 over x yani pada tarika sara raune we dulta gura mir sara trai da yo reciprocal lai de ulat ta mir sara yani urta mir sara x1 x2 x3 da shayo mir sara rugayo dulta mir sara trai da 1 over x1 1 over x2 1 over x3 yani pada tarika mande mir sara raune di no mir sara edda equation ci kim dai da mir sara barbar dai n divided by summation 1 over xi yani ci kim de mir sara de harmonic mean equation da mir sara barbar dai n divided by summation 1 over xi which kala mir frequency de pura find kavi frequency de pura mir sawa ki frequency divided by ci kim e mir sara set values di yani f1 divided by x1 f2 divided by x2 f3 divided by x3 up to fn divided by xn divided by urta gura mir frequency divided by frequency umo khastal no dulta mir sawaki yani urta mir sara f1 dot x1 f2 dot x2 f3 dot x3 dasha yo mir sara divided by f1 dulta mir sara trai dayo f1 divided by x1 plus f2 divided by x2 up to so on up to fn divided by xn divided by f1 plus f2 plus f3 yani dulta mir sara chekim x tai dagi shape chekim dai da mir sara change 1 over ta yani 1 over x1 1 over x2 1 over x3 data change chekim emir sara frequency equation around da mir sara tashi barbar da yo n divided by summation fi dot 1 over xi daga barbar dai nemir sara harmonic mean chekim dai de weight te pura mir harmonic mean sarange find kavi mi jo emir sara gura iwa data raskadi iwa akshi mista yani ya weights raskadi vi ya frequency raskadi ya shavi vi homir dulta basic de tashi de pura lagi ai che mi jo weight sarange find kavi no de weight te pura mir sara tashi barbar vi hw is equal to w1 plus w2 w3 up to wn divide by whole divided by w1 dot 1 over x1 plus w2 dot 1 over x2 plus w3 dot 1 over x3 up to wn dot 1 over xn yani daga barbar mi sara rushi no da mi sara barbar dai summation wi divide by summation wi dot 1 over xi yani daga barbar mi sara rushi اوس ګوره میر سوه کی فرست एग्जांपल شي فرست एग्जांपल میر تسوی ای چې میر تشای فایند کا یعنی هارمونیک مین چې کیم دای دات سو کا فایند کا یعنی په داکشه ګوره میشتا کلاس انټرول راس کړي هغه سره فریکوئنسی راستو فریکوئنسی راس کړي دو چې دغه کلاس انټرول فریکوئنسی دام را دو دغه سیکنډ دام را دو تھرد دام را دو اپ ټو سو ان یعنی میشتا فریکوئنسی و سره راستی نو میر څه فایند کوي هارمونیک مین فایند کوي हार्मोनिक मीन दे फाइंड कवले दे पूरा मीज फर्स्ट वेट वो लगावी पाना बाद एक्स आई चेकिम दे मीज मिड पॉइंट था मिड पॉइंट फर्स्ट क्लास चेकिम शोवाई वो दे ज्योमेट्रिक मीन वल पाक शमुता डिस्कस कराय वो चे मीज सरती में फर्स्ट सेकंड वैल्यूज अराउंड दी 65 ओ 84 दा चेकी में दी दा मीज 8 की सरा ऊपर 2 मंदे डिवाइड की नो दगे ना मीज सरा तशाई रोशियो मिड पॉइंट यानी एक्स आई वाला वैल्यू रोवसी नगाशाई दे टोले दे पूरा nemir sara xi values rozi fa ana baad de mir sara fi emir sara frequency di frequency port ki frequency emir sara total 8 ki no amir sara iwa value ro ki
بیا په انا بعد میش سوه کی اف آی ډاټ 1 اوور ایکس آی میش فایند کی د تشی د هارمونیک مین د پورا نو اف آی 1 اوور ایکس آی چې څومره خو ویلیوز دي یعنی ایکس آی او اف آی ویلیو پټ کې بشي په دا فارمولا کې نو میش سره ټوټل ویلیوز دای راس کی نو امیر سره برابر شي یعنی چې کیمه ویلیو میش سره روغلیدو دغه برابر روشي نو میش سوه کی هارمونیک مین چې کیمه فارمولا دو په دا کې پټ کی چې کله پټ کی میش سره ویلیو روزي ونه سیکنډ एग्जांपल سوي ای چې جیومټریک او هارمونیک مین دواړه فایند کا چې کیمه ډیټا راس کړی دو دغه نه یعنی یو ډیټا راس کړی دو انوال ډیټس ریکارډز دی نو دغه نه تاسو فایند کا جیومټریک او هارمونیک مین چې کیم دی دا فایند کا نو هغه د پرامیر سره چې کیم ډیټس ریټس دی امیر سره تاسو دی اف آی دی او ایکس آی چې کیم دی د امیر سره انټرول راس کړی دی یعنی فار ایگزامپل دغه او دغه ټایم په میان شي دمره سره ډیټ وشو دغه په میان شي دمره پرسنټ ډیټ وشو یعنی دا راس کړی دی اوس میر سوه کې فرست ټیبل ډرا کیوي دا چې ډبل شي میر سره ترای لکه روکړی دی یعنی چې ورته مشته ګرام راس کړی وی دلته مشته ایکس آی چې کیم ډیټس دی یعنی چې کیم انټرولز راس کړی دی چې دمره میر سره فرست دای سیکنډ دمره دای تھرد دمره دای هغه د پورا مشته ترای راستو فریکوئنسي راستو بیا هغه باندې چې کله میجو اپلای کی یعنی فرست امیج سره فریکوئنسي روشي نو امیج چې کیم فرست انټرول وی په باندې د لاګ ولا ویلیو اپلای کی لاګ ایکس آی امیج سره ټوټل ویلیو یعنی چې څومره خو 3.95 4.95 دا ټول باندې لاګ اپلای کی او هغه باندې یعنی خپل ترتیب سره فرست سیکنډ سره تھرد سیکنډ سره سیکنډ تھرد سره تھرد یعنی دا شای ویلیو ټول پوت کې بیا امیج سره تشای روشي اف آی ډاټ لاګ ایکس آی ویلیو فایند کې اف آی چې فریکوئنسي ولې کې مې دي او لاګ ایکس آی ولې ویلیو تو سره کې مې روشي داو فایند کې نو داو ټوټل سم وکې پانه بعد 1 اوور ایکس آی ولې ویلیو د تشې د پورا جیومټری هارمونیک مین د فایند کولې د پورا 1 اوور ایکس آی ویلیو فایند کې 1 اوور ایکس آی ولې ویلیو چې کله ته فایند کې تو سره ټوټل ویلیوز روشي یعنی د ایکس آی ویلیو فرست ویلیو 1 divided by 3.95 1 divided by 1 divided by 4.95 1 divided by 595 یعنی دا شای ټول فایند کې نو تو سره 1 اوور ایکس آی ولې ویلیوز روشي بیا اوس وکې فریکوئنسي ولا ویلیو فرست چې قیمت د 1 اوور ایکس ولا ویلیو رولیدو دا اوس وکې ملټیپلایډ کې سره نو د ملټیپلایډ نه چې تو سره قیمه ویلیوز روشي دا ټوله 8 کې سره یعنی ټوټل ایډیشن و کې سره جمع و کې نو تو سره یو ویلیو نه روشي اوس میش فرست سره فایند کوي جیومټریک مین فایند کوي جیومټریک مین چې کوم د میش سره برابر دی لاګ جی از ایکوال ټو 1 اوور ان سمیشن اف آی لاګ ایکس آی دغه برابر دی نو ویلیو په شپوټ کې ټوټل چې کیمه تو سره اف آی لاګ ایکس آی ولې ویلیو ولې دی دا اوپوټ کې ډیوایډډ بای ان ولا میش سره شایدو 88 دی نو دا غنا امیر سره ویلیوز روشي چې کیمه ویلیو د 0.93758 دا ویلیو سره روغلیدو دغه مند بیا ترای اپلای کې انټی لاګ چې اپلای کې 8.66 ویلیو ونه روشي نو دا امیر سره ترای فایند شو جیومټریک مین فایند شو په دنه بعد میر پیاس وږي هارمونیک مین فایند کوي هارمونیک مین د میر سره برابر دی ان ډیوایډډ بای سمیشن اف آی ډاټ 1 اوور ایکس آی ان میر سره ټول 88 و او اف آی ډاټ 1 اوور ایکس آی چې کومه ویلیو میر سره راونه و دا میر سره تشي برابر و 10.50672 نو دا اوپوټ کې پښې نو هغه نو میر سره تشای روشي 8.38 نو چې کیم میجو جیومټریک او هارمونیک مین نن فایند کړل دا میش چې کیم فارمولا یعنی فارمولای په تر باندې فایند کوي یعنی سرانګ وی فارمولا میش تر کړی شوی یو کوېسچن میش سرانګ فایند کوي ته دغه نه هغه د پرامیر سره تشای وی وا فارمولا کې میش پوټینګ وکي ویلیوز روبوسی نو هغه نه میش سره ویلیوز روزي نو میش چې کیم نن نه کلاس وو د هارمونیک مین په باره کې دا میش ان تورسه ده ان شاء الله په نیکسټ کلاس بیا ملاقات وي اوکے خدا حافظ